Horas mahubata haganup paimai pukahita acara pertonggoan on diar pakai hita panorang na pondok laho martonggo ibagas uhur atak bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibagas goran ninay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na passing sito palangit pakon tanohon. Amin. Sada daging anjaha sada tonduy songon nasyam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandilo on ay sada Tuhan sada hapor sayaon sada pandidion sada naibata ay mabapa ni haganup si gomgomi haganup si torusi haganup apa si iani haganup. Haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan naibata na itandahan nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian apa terima kasih dotalup sombah konon nami hubamu ipar mudu-mudu iparorot iramoti jana ipaspasu hamdo golu nami mambain boy hanami berhasadaon pakon ham tundui muna passing mana tongtong makasomani hanami ase margogo hanami menjalohon hatamu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ipadas hanami tonggo namion. Amin. Puji hita ma Tuhanta marhite doding haleluya nomor pitu ayat sada pakon ayat 2. Tangarhita mahata ninay bata na tarsurak bani Jesaya bindu onom puluh tolu ayat 10 sada das kubani 10 opat. Aima teks ni ambilanta bani ari minggon. Dop ai mardingat babangsa ni bani panorang sapari bani si Musa jua-jua ni ai ni Sidea. Ijado ia na membuat humbagas bah si parmahan bani huluani. Ijado ia na do memberehon tondini marianan ibagas dirini na membahen tanganni na mermuliain
Mardalan bani ianan ni si Musa na mambulabah ay iloben ni Sidea laho mambahen goran bani Sadoka ni dokahni. Na manogu-nogu Sidea mamottas laut na bagas songon huda na mardalani ihalimisan seng tartolsu. Songon pinahan na tuat hu habungan sonaido ibere tondui ni Jahoba persaranan bani Sidea. Sonaido pambubaimu bani bangsamu laho mambaen bamu goran namar mulia. Amin. Martua do nama nangar hatani naibata anjaha namarin bagas konsi. Amin. Tangarhita Vokal Group Sektor Sitala Sari. Amen.
mai tangar hita hatani Tuhan, mandoding hita Haleluya nomor 140 tolu ayat sada pakon ayat tolu. Martonggo mahita ham Tuhan nai bata bapa nami, terima kasih ma sombah nami hubamu halani tong do iramot kon ham pargoluhan nami. Terima kasih ma bamu Tuhan ipasopat hidup nihur muhan nami laho manjalo hata hagoluhan kuasai hamma akal agi pikiran nami aseboi iarusihan nami hata muin ibagas Yesus Kristus marsahap maham. Amin. Hita haganupan nahinargani Tuhan hatani nai bata nagabe ambilan bata bani pertongguatta ombas on tersurat bani Galatia bindu 5 ayat 10 onom das hubani 20 onom. Judul begal ni marparlahu marguru hubani tondui sonon ma isuratkon tapi ondo nahu hatahon marguru bani tondui inma nasyam marparlahu anjaha ulang masuhun suhuni nasyam hisap-hisap ni daging in aina mangimbang tondui do sura-surani daging anjahana mangimbang daging do sura-surani tondui namar silawanan doin aselang terpasaut nasyam pinindo niuhur nasyam tapi anggo tondui do namam bobahon nasyam sengbe ginom goman nititahin nasyam tapi talardo horjani daging aima pariah-riahon habutakon goluh naso marate marnai bata nalegan hadatuon parmusuh-musuhon partinggilan parsimburuon ringis uhur haut parbolah-bolahon parlegan-leganon subil parmabukon marpoya-poya apa na usih hujai songon nadop huhatahon bani nasyam ijia sonaido age sonari si horjahon nasonai seng tianon ni ai harajaon ni naibata
Tapi ondo buhan ditondoi holong malas niuhur damai lumbang niuhur habasaron halayakon hapor sayaon halam lamon apa panrajayon diri seng marlawan titah dopak nasonai ai. Tapi halak na ginomgoman ni Kristus Yesus iparsilangkon do daging ni hisap-hisap ni apa rosu-rosu ni anggo domma ipagoluh tonduin hita mardalan mahita homa manghihut tonduin ulang maparayak hita hasangapon na lumei ulang ma marsipa gila-gilaan anjaha ulang ma marsilateyan. Amen. Olat nyai ma dasni horas mahubat tahaganupan papainang nama poso dagdana sekolah minggu ijabepe hita marianan bani pardalanan ni goluh humbani na basa iya nari naibata marsura-sura asenamin ganup bangsa na pinilih ni boy manggoluh ibaga sa pasingon aido ase bani ajaran ni pe Apostol Paulus mandobut so na isurat kon bani 2 Korintus 7 ayat sada paborsi hita madirita humbani sagala napa butakun daging apa tondui laho marayak hapasingon ibagas biar dopak naibata. Soneho maagi Apostol Petrus bani sada Petrus sada esa prima das seplono manobut tapi songon si pendilo na siam pasing sonai mahomana siam pasing ibagas saganup parlaho sonai ho maage marhitekon ni panobuton na legan pasing manasiam ay napasing do ahu totu sonai do ho maage hitaw na ganupan do masonay o jurni na ibata do masonay o jurni juak-juak ni Tuhan in totu hita pe surah-surat terombang marsura-sura do ase namin marpala-pala kita lahu menjaga hapas singon ai tapi nahana bain ageni parpala-palaan pe berupaya mencoba menjaga hapas singon ai tapi gatinando talu hita ibahen sura-sura di daging ta boido halani pangidah ni mata boido halani pangahap apa paruhuran jana aidu na hotop mambahen talu sorani tondui nadong bataon anggo sonai makenyataan ni Bapak Inang kita gelu panainar-gan itu kan nah pasrah mahita atap gabe jol masih talu-talu mahita atau ipake hita ma prinsip ni hasoman apa boleh buatlah sudah suratan tangan kita kalah bahkan dongdo napak manobut kita onkan jol ma ope sedo malaikat ay magati na ipake jolma laho membela diri ketika dia tidak sanggup menjaga kekudusan. Kita ganu panahinargan ni Tuhan bani ambilan ta ombas on Paulus memberi motivasi bata sonaha ase boy monang mataluhon hisap ni daging maningon aku onta menurut ahana isuratkan Paulus on silangan ni adong opat kenyataan dasar pasal daging ai pemahaman na bagas pasal aha daging ai aha madiba ai na perlobe surani daging pasti maralo pakon keinginan ditondoi keinginan daging pasti bertentangan dengan keinginan roh. Takas duai isobut bani Galatia 5 ayat 17a ay na mangimbang tondui do surani daging. Bapak inang kita nganu panahinarkan ni Tuhan aha do nani maksud daging bani panobutanon daging ay maganup turpani rumangni hajul maun seluruh kepribadian seseorang. Nah memang doma ibobai, nah memang doma imobilisasi, nah memang doma diarahkan
Memang pita laho mengindahi, memang pita laho mandarami harosuh ni parduniaon. Jadi bani mukah ni otik pelangadong bani hajol maon on sura-sura nalahu mengindahi goluh partonduyon atau sura-sura nalahu mengindahi goluh nani harusukon ni naibata. Ambani ai daging nani maksud ijon ai ma bako tabiat ni hajol maon napita mamikirhon rosi makaperluhon ahana penting bani diri sendiri. Jadi otik pelang dong turah uhur nalaho masarihon ahana perlu bani hasoman ahana perlu bani Tuhan. Pokok ni ganup mana maralo hubani harosu ni Tuhan naibata ai mabiak pardagingon. Jadi sasitong ni anggona pardiate sifat ni dagingai majangin do HP Bapak Inang. Halani ternyata daging ai manggoluh do iya, miut do iya, bergerak do iya, mapakorhon do iya. Artini daging nani masuk di Paulus si John lang fasif, tapi sitong secara serius, secara sungguh-sungguh menlawan jana dopni gabe imbang atap musuh na bagaldo pardagingon ai. Tentu sebagai imbang ta pasti daging ai sendiri pehoma gabe imbang ni tondui aido atene. Napa dua hon? Daging ai masih kema barbar di paringoran bani jolma. Bani ambilan tahun khusus ni istimewa ayat 10 sia dan 20 sada Paulus membahen daftar ni parlaho nama suhuni hisap ni daging nama bubai hubani hadosaon kumbani daftar nabi nahen ni Paulus ijon iripun hon hita dosa bisa muncul dalam bentuk 4 kelompok. Nah pertama kelompok dosa namar pardomuan hubani pelanggaran kesusilaan. Ini pada teks tahun ai mapariah-riahon habutakon apa goluh naso marate. Nah paduahon dosa namar hardomuan hubani parugamaon nalepak sonai age marnai batanaligan. Nah patoluhon dosa namar hadomuan hubani parmusuhon sonai age partinggilan perselisihan. Nah paupatkon dosa namar hadomuan hubani goluh parhuan-huanon atau pergaulan yang kelewat batas. Akhirnya timbul parmabukon marpoya-poya apa na usih hujai. Kita ganupan nahinarga ni Tuhan. Anggo napa idah-idah bani pardalan ni goluh nuan on rumang ni pardosaon na masuk hubani kelompok sada amanokan namar hardomuan hubani pelanggaran kesusilaan. Kelompok 2 namar hardomuan hubani parugamaon nalepak. Kelompok 4 namar hardomuan hubani parhuan-huanon namar ujung hubani parmabukon. Anggo pala marpala-pala kita menghindari on sasitong ni boy obe isimbili bahkan bila perlu ilahoi secara sembunyi-sembunyi ngarbuni-buni. Tapi yang dosa na masuk hubani kelompok ketiga ai parmusuhon apa paringoran gati memang takas bani parguluhan ni jolma agedas hutong-atongan ni kuria. Aduh kira-kira gat ni alasannya ai. Nah paling utama Bapak Inang hita ganupan hinarga ni Tuhan nini apostol Paulus bani teks tahun sada hal na memicu partinggilan paringoran aima uhur subil. Anggora hita jujur Bapak Inang on masada bakuni jol manatong tong marusaha ia ase lebihan humbani halak nalikan. Memang ya kui kita do selaku makhluk sosial kita penuh dengan persaingan. Tapi yang guna ni masuk ni Paulus si John persaingan ni masuk tai langbe persaingan na sehat. Na iza anggo dom madong nok kanayai subil langsung nanguhur ni anggo lang lubihan ia humbani halak naligan. Dop ni marpala-pala do ia laho mangidah iza hurang ni imbang niai atigan lang silap imbang niai nini uhur ni sasitong ni kunjai mataridah bahasa ia magigi benci kepada diri sendiri.
Halani ia langboi sanggup songon halak nalegan. Dia tidak mampu. Karena ketidakmampuannya dobni hagi giniai itipahon dilimpahkan kepada halak naligan, idabuhkon laho persedahon halak naligan age marhite bage ni cara aseboy gizangan ia marimbang halak naligan. Bapak inang ita gandupan enargan Tuhan age tonga-tonga ni rumah tangga anggo pala mamasa nasi sonayai prinsip hidup rumah tangga sampai kapanpun tidak akan terjadi yang namanya kedamaian. Si holuhur ni bapa, si bapa tong si gizangan sonay humani inang, si holuhur ni ase iya matongon si tangiokon atigen pelang dame rumah tangga nasi sonayai. Tindakan nasi sonayai jelas lepak age marhite hata ni apostol Paulus bani ayat 26 teks tahun ulang ma paraya kita hasangapon na lume, ulang ma marsi pagila-gilaan, anjah ulang ma marsi lateyan. Taganu panainar gan Tuhan ay mabagian na paduahon, napatuluhon pasal daging nok kanayay, surani daging ay mangimbang tondoy. Bani ayat 17c. Bani panuratan naligan 2 Korin 5 ayat 10 Paulus manobut ase barang ise na ibagas Kristus doma gabe tinopana baruin. Sonay humabani Yohanes 3 ayat 5 anggo seng tubuh kita humbani bah pakon tondui seng termasuki hita harajao ni nebata. Bahkan lebih tegas Galatia 4 ayat 6. Tapi halani anak nasiam isuruh nai bata dohu baga suhurta tondui ni anak ni in ay managabe gambarta ay managabe bako ni halak nadop isogopi ni tondui ni nai bata halani dom magabe anak kita isogopi tondui ni anak in mahoma agi hita tapi agabe dom mai sorungkon hita nok kane tondui ay agabe dom mai sorungkon napor saya inok kanayay tondui napasingai mangihutkan pengalaman ni Paulus hotop doya talu ay doa si bani ay 10 bituon na mangimbang tondui do sura-sura ni daging anjah na mangimbang daging do sura-sura ni tondui selalu kontradiktif. Yang mana keinginan daging, yang mana keinginan roh, langong kesadalan on. Halanya Bapak Inang pilih mana satu? Apakah dirimu ibu bayi tondui atau memang dirimu ibu bayi dirimu dagingmu sendiri? Marsilawanan doin tene. Ase ulang terpasaut hita ahana sinurani hurta ai. Bani bahasa Indonesia khususnya 10 bidu ceonia tahun sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bari terjemahan naligan melawan kita dari perbuatan apa yang ingin kita perbuat. Dari sasitong ni ganup halak napor saya ibo toh doa nasihul lahonni ibo toh doa nasihul horjahononni tapi gatido tarolat keinginan ay gatido tarolat sura-sura ay halani keinginan daging dopni monang tong daging ay maralohon tondui ay napaopat kon sasitong ni daging ay sendiri keinginan ni daging ay sendiri doma italuhon age marhite parmati ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani Rom onom ayat 10 sada jelas tu sobutene. Iha tahun Paulus sonaima hira nasyam diri nasyam mati bani dosa tapi manggoluh bani naibata. Taridah hunjin nama ningun mati do HP daging ta. Maksudnya surah-surata daging pakon surah-surani nahotop ibagas pardosa onai nama ningon do HP si pamateon ase mangasup tondui napasingai mangajari hita rom ono ma 10 tolu makataon anja ulang maondoskon nasyam pagori nasyam bani dosain gabe senjata hajahaton
tapi ondoskon na siya madiri na siya hubani bata songon na do pinagolo humbani na mati anjaha pagori na siya bani na ibata main gabe sinjata laho mandalani hapit toron ase marhite horja ni tondui ay bani diri na persaya boy maay holi marbuah kon buah nama dear buah-buah ni tondui songon na isurat kon bani ayat 22 on rani ni hurnami do mahita haganupan mangapil ahado buah-buah ni tondui ay tapi ralang salah ge hulakon holong malas niuhur damai lumbang niuhur habasaron halayakon haporsayaon halam lamon apa pan razayon diri taganu panainarkan di Tuhan ay manokan buah ni horja ni daging pakon buah ni horja ni tondui anggo sonaya haduna bo iputik hita marhiteon yang bilanon na perlobi maninguni sadari hita ihasi holhon Tuhan Indo ase tongtong kita manggoluh ibagas hapasingon ay nini Tuhan ay do tene pasing manasyam ay napasing doahu halane Bapak inang hita ganu panainarga ni Tuhan marpala-pala mahita pasurdungkon sura-surata bani sura-sura ni naibata anggo adong sura-suramu tapi ternyata sura-sura ay langsung naniarapkon nihatan ni Tuhan ulang pala pindahi sura-sura ay halani anggo pita sura-surata do anggo pita keinginan ta do getido ay madabuh hubani kehendak laho masuhuni sura-sura di pardagingon ay dom matalar sasitong nenggo sura-sura di pardagingon ay pasti mambubai kita hubani pardosaon rosi mambubai kita hubani hamatian napa dua hon Bapak inang kita genu panahinargan ni Tuhan pakorhon ni tondui napasing ternyata adong do na mangajari kita laho masarihon aha na perlu bani Tuhanin sonai homa age aha na perlu bani hasoman halani yang gopita memikir honahana perlu bani diriku sendiri do tergoran doahu napitah masuhuni hisap pardangingoku dope au ijai ase napatuluhon ase talu hape hisap ni pardagingonon maningun sirsir do hita mati riap pakon Kristus en ay anggo mati hita izaima mati agi ganup sura-sura ni pardagingon ase songon Kristus nadop mulak manggolu humani na mati izaima italuhon sorot ni pardosaon ay suang sonai du agi kita na porsayo bani Kristus tergoran mahomahita on agi tinopana baru domma salpu si sapari domma baru sonari artinya wataganupan mari lupakan apa yang menjadi keinginan daging yang pasti membuahkan pardosaon tapi mari ikut apa kata roh Tuhan totuna berbuahkan kebaikan laparpudi sahali Bapak inang hita ganupan hinargani Tuhan bani mingguta paroh pardingatan paroni tondui napasing mambubai hitaon haganupan pabuam memang tondui aido nagabe tondui si panuturi tondui aido nagabe tondui si pangajari tondui aido nagabe tondui si pambubai tondui aido tondui nama nogu-nogu tondui aido tondui si pangapiti agi bani kondisi na dihapon hita bani panorang on Tuhan pasti membela kita ibagas namando pakon bagi ni hangolutonta i dunia on lambin talarma kuasa pangapition ni tondui ay lambin talarma kuasa panogu-noguon ni tondui ay lambin talarma kuasa ni pangapohon penghiburan ni tondui ay agi pemarsi kita itanahon sipata tangis kita sipata godor-godor pangahapta dengan kekuatan roh nasihol ipestahon hita pos mau hurta Bapak inang
mangasup do hita mandalani parguluhan on. Amen. Martonggo hita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, terima kasih ma bamu doma ijaloha nami hatamuin napasaksakon huban nami nahado tongon ale bapa pakkorhonne anggolalap hanami manggolu ibagas pardagingon doma talar horjani pardagingon in na jelas pasti mambubai hanami hubani hakahowon, mambubai hanami hubani pardosaon hape dom magabetino panabaru hanamion, bahkan sasitong ni hadosaonin dom maitaluhon hanami agi marhite parmati ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ajari hamba tongon hanami marhite tondui muin ase tartaluhon hanami Bapa suara surani pardosaon in ase boy monang hanami Tuhan mangimbang sibolis in nagabe sirik kon ham Yesus Kristus ipagol pahatamuon hanami tongon ipardi mata hanami matongon halak naligan marguna matongon hanami hubamu Tuhan lang pitah mamikirhon diri nami sendiri behanami bani goluhon terbuka mapikiran nami agelah masarihon hana perluhu bani hasoman ahana perlu bani harajaon muin langgabe pribadi na egois kanami yang hanya mementingkan diri sendiri yang tidak peduli kepada orang lain. Oh Bapa nami na surga terima kasih mabamu itonga-tonga ni kondisi na idopakon hanami sonarion por saya dohanami Tuhan tondui muna pasingin matongon na mga piti hanami age humbani bagi ni panahit na sihol mandorap hanami tondui muna pasingin mana mangondingi hanami asiboy gok damai pardalanan ni rumah tangga nami pasu-pasuham kuriamu Tuhan ijabe pesidia marianan ase tongon-tongon Tuhan marhite ozur marhite pambubay ni tondui muin boy tongo Tuhan manadikon horja-horja hadagingon maparayak horja-horja partonduyon on ma Tuhan tonggo nami hubamu jalo hammahanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 83 ayat sada pakon ayat tolu. Martonggo mahita ham Tuhan nai bata parder layak anja paridop niuhur narodo nuan hanami hulobeimu maka tahun puji-pujian pakon terima kasih
halani yojur ipasadaham hanami, namambahin pertonggoan nami sisa hali saminggu, i rumah-rumah ni bei. Asir rohmaham Tuhan, itong-atongah nami, asar mulia magoranmu marhitehon ni pamujion nami. Ham Tuhan na ibata, namangilik duhan nami hubamu, asihaganup hanami jemaat kuria GKPS Pancur Limaon, beri hama kesabaran, kesehatan, gogoh banina mandalani pargoluhan nami, terlebih na masa panorang on, ay makopit sa pulusiah, asiham matongon batar-batar nami. Taringat doha nami Tuhan bani haganup keluarga jemaat GKPS Pancur Limaon, atap na adung ibagas parnaboritan, atap na sedang irawat i rumah sakit, atap na sedang pemulihan, hadir maham Tuhan itong-atongah ni keluargain, asis tetap sedia martenger ni uhur hubamu, anjaha pasu-pasu hamma tambar na ipakai ni sedia, ase marhitehon ni ain, makoron hamalumon bani sedia. Itonggon hanami doho mahaganup nyombah nami, ijape sedia marianan bani panorang on, tong-tong ma bereham kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan hapentaran, anjaha tetap nyombah nami in martenger ni uhur hubamu, anjana bastu campur tangan maham, bani haganup rencana atap aktivitas ni nyombah nami in. Ham Tuhan naibata, yondoskon hanami homa haganup pimpinan negara nami on, mulai tingkat tertinggi das hubanina terendah, sunai homa pimpinan GKPS, pendeta, full-timer sonasi tua samas, pengurus seksi, haganupan in Tuhan, beri hama gogo, kesehatan, uhur na bijaksana, nalaho mamimpin bangsa nami, sunai agihan nami GKPS, asebuy mardalan pimpinan in, romban hubani harosuh ni uhurmu. Terima kasih Tuhan, nadop ibogehan nami, hatamu pargogohi ham hanami, ajari ham hanami, asiboy tungon Tuhan, idalankon hanami in bani pargoluhan nami. Ibagas ay haganupan, buwede dosa palanggaron nami in, parlobe masa sapham, asetalup hanami, gabe iyanan ni pasu-pasumu. Jaluham matonggo pangindoan nami on, niandos kon hanami marhite goran yanakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 288 ayat sada 2 pakon tolu irik patupu galangan.
Ondoskon hita magalangan tahubani na bata martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih apa puji-pujian may sembakon hanami hubamu. Domay jaluhan nami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Parguguiham mahanami mandalan konin bani gulu nami siganup ari. Bani panorang on yondos kon hanami madiri nami. Pakon pasu-pasu na do binere mu ban nami. Nagabi galangan hatari makasyon nami hubamu. Sahi jalo anjaha pasu-pasu magalangan nami on. Laho pabulakon harajaon mu. Pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabi hasangapon mu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo, marhiti tonggo na niajarkon ni Tuhan Yesus subata. Hamba pa nami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaon mu, say saut maharoso ni urmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Berehamaban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami, ulang hanami bubay hamhu parlajuan, palua ham mahanami humbani pangago, ay ham dosi madahara jaon, pakon hagugohon, apa hasangapon sa dokah ni. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niati ni na ibata Bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Pujianku magoranmu, nama